तुमे केबे राति रे माँ को शुईवा समय देखिज केतेबेले से निजे केते क्लांत केते थकी जाइथिबे किंतु तांको मुहरे हस थाए कारण से जानती तांकर पिला सुस्थ सुरक्षित अछि। तुमे केबे देखिज कि बापा किपरि निजे अंधकार रे रही आम पाई आलोक सजाई दियंती। से माने बाहर केते दुख केते प्रतिकूलता केते संघर्ष सही थांती किंतु घर को फेरिले हसिकी कहती बापा किछि हेबनी सब भल हम। जीवन में माँ बापा होउचंती से अदृश्य भगवान जहाँ को आम प्रतिदिन देखुचु किंतु से सत्य को बहुत समाज अनुभव कर पारना तांकर पाद तलरे स्वर्ग रही। यह केवल कथा नुहे यह हूँ जीवन सर्वश्रेष्ठ सत्य। माँ बापा को सम्मान करवा से मन को मान्य देवा से मन को प्रेम करवा यह केवल आमर कर्तव्य नुहे यह हूँ आमर परम धर्म। जीवन में आम बहुत किसी स्वप्न देखी था बहुत किसी लक्ष्य रखी था किंतु ये सब किसी देखा साधिवाई जेमिति कहार निश्चल साथी कहार त्याग कहार असीम प्रेम आम सहित रही से माने हेले आमर माँ बापा माँ जहाँ हृदय केवल प्रेम केवल सेवा केवल निर्विकल्प दया से प्रेम जहाँ कहीं मूल्य दे पारे ना से प्रेम को केवल अनुभव करहब कथार वाक्य कहीहब ना। पेट गर्भर आम पृथ्वी को आसवा पूर्वर माँ निज शरीर निज रक्त निज जीवन में आमको पाली था से 9 मास मार दुख तांकर पीड़ा केवल से नुहे आज पर्यंत सारा जीवन से प्रेम से चिंता से जत्न केवल आम पाई बापा जहाँ को आम बहुत समाज कठिन भावी था से मानकर कथा आमको केवे केवे कठिन लगे किंतु से कठिनता भितर लुचि थाए सबुठारु बड़ दायित्व और स्नेह पिता माता से बड़ छता जहाँ तले आम सुरक्षित अच्छु से छता को धरी रखापी से माने निजे के वर्षार भिजी था के सूर्य जली था के संकटरू सही था आम यहाँ अनुभव कर न था। गोटे कथा भाव आज आपन केमिति चलुच केमिति खाऊच केमिति पिंधुच केमिति स्वप्न देखुच सबुतिरे कहार रोल अच्छी केवल बापा माँ लगे तांकर प्रत्येक साधारण काम प्रत्येक छोट सैक्रिफाइस तांकर प्रत्येक हसरे प्रत्येक निश्वास आमर ना अच्छी आमर सुख अच्छी आमर भविष्य छवि अच्छी किंतु दुखर कथा बहुत समाज आम बड़ होगा सहित स्वप्न व्यस्त हो जाऊँ माता पिता से त्याग को भूली जाऊँ आम से साधारणतः भाविबा आरंभ करुचु किंतु से मानकर प्रेम साधारण नुहे सेटा हूँ दिव्य। तेणु दोस्त जीवन प्रथम पाठ सर्वश्रेष्ठ पाठ माँ बापा को सम्मान दियो से मानक प्रेम कर से मानक सम्मान कर माँ बापा मूल्य को बुझा सबुठारु दरकार। जीवन में बहुत लोगों को देखिए कहीं आसबे कहीं जी कि माँ बापा से माने केबे छाड़ी जाती ना तुम्हें पड़गले से माने उठाइबे तुम्हें विफल हेले से माने हृदय को सांत्वना देवे तुम्हें सफल हेले सबुठारु आगरे हंसबे। माँ से निजे खाई न थांती किंतु निश्चित करती तांको पिला पेट भरी खाई कि ना। बापा से निजे कष्ट से पैसा संग्रह करी प्रत्येक स्वप्न को पिला को सहयोग करते। आम आज जहाँ किसी एक आधार उपर दंडमान अच्छु से आधार रे माँ बापा तांको छाड़िले आमर किसी अर्थ रहिबो नाही किंतु दुखर कथा आज जुगर बहुत पिला निजर कैरियर जॉब मोबाइल सोशल मीडिया फ्रेंड्स सहित व्यस्त माँ बापा को समझ दे न थांती से माने भूली जाती आज जहाँ मोबाइल लैपटॉप बाइक ड्रेस पॉकेट मनी सबू पाई कारू जमी मोबाइल रे बैटरी नथिले काम करेनी ठीक सेमिति माँ बापा ब्लेसिंग नथिले आमर स्वप्न केबे सार्थक हेबो नाही। माँ बापा ब्लेसिंग होउची सबुठारु बड़ पुंजी से मानकर से ब्लेसिंग रे थिले आमर रास्ता केबे अंधकार हेबो नाही। तेणु माँ बापा को समझ दियो प्रतिदिन 5 मिनट बस से मानक सह कथा लाग से मानक तुम माने मो पय सब किछि बोली कह से कथा से सम्मान से मानक पय सबुठारु बड़ संपद। आम बहुत समाज निजर जीवन को आगे बढ़ार व्यस्त हो पड़ू काम पाठपढ़ा स्वप्न एम्बिनेशन ये सबुथिरे मुह लुचाई माँ बापा अणदेखा करुचु किंतु आम भूली जाऊँ से माने सही मूल जार आम वृक्ष बोली बढ़ुचु। माँ से होती से नदी जहाँ निजे सुई जाई आमको प्रवाहित करती बापा से होती पर्वत जहाँ निजे स्थिर रही आमको सुरक्षा दियंती। तुम्हें कहीं भाविच छोट बेले जिते बेले तुमको ज्वर पड़ी माँ राति घुमाई नथिले बापा हॉस्पिटल द्वारे
ସାରା ରାତି ବସିଥିଲେ, ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ମୋ ପିଲା ଭଲ ହେଉ। ଆଜି ସେମାନେ ବୟସ୍କ, ତାଙ୍କ ଚାଲିବାର ଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି, ଚକ୍ଷୁରୁ ଚଷମା ଲାଗୁଛି, କାନରୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ମୁହଁରେ ରେଖା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ସେହି ପ୍ରେମ କେବେ ବଦଳିନି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଅବିଚଳିତ। ଦୁଃଖର କଥା, କେତେକ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ବୋଲି ଅବହେଳା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବା ଲୋକମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଯୁବକ ହୃଦୟରେ ଆମକୁ ବକିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଝରୁଥିବା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆମେ କେବେ ରିପେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୋସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମା' ବାପାଙ୍କୁ କେବେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟ, ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଧର, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଅ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମା' ବାପା ସର୍ବଦା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ବହୁତ ସମାଜରେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ କେବେ କାହା ପାଇଁ ରୁହେ ନାହିଁ। ଦିନେ ମାଆଙ୍କର ସେ ସ୍ନେହମୟ ହାତ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଥିଲେ, ସେ ହାତ କମ୍ପିବ। ଦିନେ ଯେଉଁ ବାପା ସେ ଦୃଢ଼ କାନ୍ଧ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଭରସା କରିଦେଲ, ସେ କାନ୍ଧରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ସେଦିନ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ମୁଁ କେତେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପଛେଇବାର ସମୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ହିଁ ମା' ବାପାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କୁହ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ କୁହ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମୋର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ବୋଲି କୁହ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସତ୍ୟରେ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍। ମା' ବାପା ସେମାନେ କେବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା ସୁଖୀ, ସଫଳ, ଶାନ୍ତି ନ ହଉ। ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍, ମନି, ଫେମ୍, ଜବ୍, ଷ୍ଟାଟସ୍ ସବୁକିଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମର ମା' ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ସାରା ଜୀବନ ତୁମ ପାଇଁ ପଥ ସୁଗମ ହେବ। ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେ ସଫଳ ହେବା, କେତେ ଲୋକେ ଆମକୁ ଜାଣିବେ, କେତେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବା, ସେଥିରୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ମା' ବାପାଙ୍କର ହସିରେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ଶାନ୍ତିତ୍ୱର ହସି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଫଳତା। ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବ, ତୁମକୁ ବାହାରେ ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ପିତାମାତା ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ଦେବ, ତେବେ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କ'ଣ କାମରେ ଅଛି? ମା' ବାପା ବ୍ଲେସିଂ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ, ସେ ସକ୍ସେସ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ସେ ସକ୍ସେସ୍ ସତ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ସେ ସକ୍ସେସ୍ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସମୟ କାଟ, ମାଆଙ୍କର ହାତ ଧରି, ବାବାଙ୍କର ଗଳାଇ ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ତୁମେ ମୋର ଭଗବାନ। ଗୋଟିଏ କବିତା ଅଛି, ମା' ହେଲେ ଦିନର ଆଲୋକ, ପିତା ହେଲେ ରାତିର ଚନ୍ଦ୍ର। ସେମାନେ ନଥିଲେ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଥାଏ ସ୍ୱର୍ଗ, ତାଙ୍କ ହସିରେ ଥାଏ ଶାନ୍ତି। ମାତା ପିତା ଏ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭଗବାନ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଜୀବନରେ କେତେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ, କେତେ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କେବେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିଚର୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋଟିଭେଟର୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟର୍ ମା' ବାପା ଥିଲେ। ତୁମେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲିଲେ, ମାଆଙ୍କର ହାତ ଧରିଲେ, ପ୍ରଥମେ ବାପା ବୋଲି କହିଥିଲେ, ପିତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଥିଲା। ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ମୋମେଣ୍ଟ। ସମାଜ ସହିତ ଆମେ ବଡ଼ ହେଲୁ, ଏଜୁକେସନ୍, କ୍ୟାରିୟର, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସବୁଥିରେ ବିଜି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି ବିଜି ହେଲେ ନାହିଁ କାହା ପାଇଁ? ଆମ ପାଇଁ। ସେମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଆମକୁ ଭାବିଲେ, ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଆମକୁ ଇନ୍ସପାୟାର କଲେ। ଦେଖ, ପୃଥିବୀରେ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଯିଏ ଆମକୁ ଫେଲୁଅରରୁ ସକ୍ସେସ୍ ବୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ପିତା। ତୁମେ ଫେଲ୍ କଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସୋସାଇଟି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମାତା ପିତା କେବେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିବେ ଚିନ୍ତା କରନି, ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର, ତୁ ପାରିବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ କେବେ ରିପେ କରିପାରିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ? ନାହିଁ। ସତ କହିଲେ ରିପେ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରିପେ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରି, ତାଙ୍କୁ ଲଭ୍ କରି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ କାଟି, ତାକୁ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରାଇ ଜୀବନର ରିଅଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଡ଼ ଭାବି କେୟାର କରିବ।